watukufu washirizi wa ndio la RTS, assalamu alaikum. Leo inu harma barnamaji hatu riwono maslaha hulalika miongoni mwa wakizimbeli ikao nyezi Mungu hawa ustaarabu makatazamba wyanu holiho harma mihono yahangu ngamina gazeti la hedabu la Faransa ikao libalia ledzina la bwana Salim Mabadi ikao likazi wa wajao libre poet isababisha harma matsuya hangu siono aula wanasoma le gazeti linu na unazinji nimpare holiho yimwana washikomor yapu harmo mji wa dembeni harmo mbajini rihadithi mbavi leo njue omnufu wa hele gazeti linu ne sababu ikao hakautilwa leo harma le gazeti linu ili rijiwe zinji haukaya inu de namna ya uhuza na hutiaturu ya daula ikao domru ya zali. Amange holiho rimkarbisa bwana Salim Mabadi handani, assalamu alaikum. Walaikum salam. Marhaba menji wakubali leo huja ujibu omparwa hatu wa daula RTS ili hujua zinji hujuma izo ikao ngarizienshiwe makatirzamba yanu na domuno ni hangu ni nao le dina la haho harmali gazeti linu tiba hino nao mafoto ya toma shashi ikawe mafoto ya nungu mgahibenza huzingara ziyo huzingara ani mrungu ono kaya hukaharu mahafla tikawatanju hadani yesi babu ya ukaya hukahanzi wabanu harmali gazeti linu hindi marhaba menji ya buhanda nino uto beshirana marhaba mwanama Hasad ni namna ikao ndo rakubalana kuonana leo ya ujarikensiri hadi simbabi Zimbabwe hujuma zenongo ikao ndo zalawana haruma ile journali ikao ngalirongo e portrait hangu la fanyishiha haruma ile daho la conseil départemental la kauroha bandia mahadisi menji afanyishiha ya lawana na wakezi mbili wa mafoto wa jarwe kolejia hatu wakaondanga mafoto na unintervive ili wendo prepare e portrait inu waitoa mu journal lao Vanwa dani ngijokao lazima rukubalani ukaya ekanga renshu harme dunia inu sontipia ngarijo ukaya ngasina nungozinji za ufanya. E portrait inu ikaula wanahandani harma formation ikao tikatibewa ni conseil départemental wakati kao makati yao yentia Faransa hao harmo ulemengu wakawjiri makafa menji minhum do upande wa husu enkodo ya jirisi wa hunu Faransa harmo ledaho la Bataclan na ledaho numji wa Nice na ne place ya Montrouge. Wariabo zenongo hizo zitongeza wakatira karmo formation mrikaonde akawanirimisha haronisa ukaya holihode zijiriu makatelono ya harme dunia tijohanza mfanye tartibu za ukaya mdepase za akili za hanyu mwanzihe ndongo ikao ngaziwonisao wanadamu ikangu wafikiriu walona maturite na nyioni zinji zijotongeza zionise emisomo kaundo mihunda winu harmo formation wakati huo ponarenge stilo mtsanzia haruma upande wa liberté ani dohubulia wa unafasia wa hedunia wa huwa nadabu hojuma haindi nunguzo ntipia kangazifanya we societe ikatselwano fikira kujaka niyosha ikahujiliabo katselwano fikira ya husu manzishi yanu hola wana information ndo bana kahunda o uzibitifu wa unje fikira ya kananzia za nunguzina hasibabu ya ukaya information yo handani hufanyishi hayo ikahanza uondo hazi ikao ndo afanyo hazi armaleda hola conseil départemental ya 94 waunde tartibu ya ubuliwa wakani nafasi ya ujitekeleza minhum wakati jikao wajuka ngorma mahadisi armaleda hola conseil départemental watikane uziro ya ujitekeleza hojuma zenongozi usiu emishinji numfanyo numlekezo leda hola conseil départemental par rapport na wanadamu ikao ndo rumishi harume malaho ya kikoloji ikao izo mingo niwe zenongo ikao ndo afanyo hazi na unizo ani mkao elimishiwe namna ukaonga mjoka na uhuria wa wakati mluba zima haina mtu atakaze fikra hahe haina mtu yambizo ikao ya nao masulaha halafu ho pande yabo so tsungu wa liberté wakati za jatartibu za ukaya wanama wakabo bien sûr ngabo wanadamu kao wenji ni mdu kaonanga ikaizo kaona masulaha shamimi sionoka wakati kao ngabo nkodo irema harma dunia ikawa enkodo hiyo ngesababisha wanadamu ikao ngwanzo wazie uhuri ya wanadamu wakati kao wanadamu joka hazilo wakatutekeleza nafasi ya wanadamu ngehama kao ngarma hiza donc tionoko wakati huo eza kajuhudi za njila ndani hono ni hangu homato ni hangu do hanzie liberté ikao ngarjoko sonti peke kahiti ya wole mengu usaunja shonga kabati jojo fanyishia
inge bwana Salim Mabadi kao utungua tem na maudhui kao yo muhimu kabisa ukande liberty yewe kao hulihumdu ikao kujaparo tegemeano ngo zamanzishi namna hiyo yukaje wakati wakanze inu usubutu yanziha hui presente yukanamnaje yani ujisi namnaje ewa wakati zenongoza nichilia na hanziha badia rikaona zijana 15 harmo formation efundi watu hareleza ukaya tijohanza mwanzi haindongo zonti pia zido hitwali ngamjojo hurenga hamabala gajarbo espace mrenge veso ngamroho pashi harbo henda woju na bonzi haunga nyarmo sumare hobarini mwanzi haindongo zonti pia kazo kaundo zuka mrembo hono itoni haya kama jaka uhara mangu tsono ukaya wakati kao zenongo zarankiwa shobasha nshuranda ni dovumwe liberté yani yawekatse lewando sijiwarenga yiwe liberté ikawulolana nazlaika mko zakaujir ndolenda mnayo au kahengi harma liberté uvumbwa hindi hakuwa harma liberté tikahuoni saukaya liberté inu namna ukaya wanadamu wajitekeleze wakati kao liberté kaiti yabungu hibenza sheigozi shamvu shakiezi sheigozi shamvu shaurenza shaubayamfia ula mjitekelezo wa wanadamu rekano upande wa kisiasa rekano upande wa kumalahoni rekano upande wa mkonti wa kisosiete yabo mpuhari yabo ngabajoka jidima nelanzo lirongo bangu ni saukaya o unafasia wa heni mwanadamu yonti pia hojuma juhudi zipange societe ketu lazima zibale henfia ge lazima heni mwanadamu yanikiwa wa utukufu wa utekeleza izozono masulaha ili heni mru yakano huria wa utanga lefumvula mlazimu hojuma zijokaone zikiriu nezitokiri tena zibuliwa zikanikaulu la ukama mwanadamu yashinda zitekeleza katsele wando hanzi haizo bungwa hivenza na wananyuho hanzi haza saya leo hatanga lihuonao harumai magazeti ya wakati wazanziha ziyankuliwaji yani zioni hana mnaje wakati huo mwanama asadi ya wabahu jana suali ilo muhimu mania badia wanazijana 15 wafanye manzishi hao basi kiritasi hangu hirengwa kiritasi ya bili shwa katika werengwa kiritasi ya bili naona fundi ya wazaze 14 ya bakishande hangu hanso upande tijeleza ukaya ebanizo nafanya dazi ebabani tifati pamaha ebatifanya nayi ebanjelewa zatakeleziwa ebanjelewa zofunda kanza tekeleza Sedejibu nduko wakati kawe fundi ya somaze 14 habakishane hangu haizingara hajuse matu hanagalia. Baibadi hajuse matu hanagalia hauzisoka enga mjojo somaze nungu zanzi kwa banu paske banu hunu bambamela droit d'auteur. C'est-à-dire fundi hafanya mabala mimi tifanya shio zanungo ziloba la bien sûr nge lazima hospitali azame kemi namwambia hanuzise rai yangu kaya eske zanungo zanzi bana mjojo soma simwaka patitabu mjojo soma. Donc wakati huo ya some poemu yangu ya liberté wanaziona kama launti pia kwa jashanga haku parce que ngamjisputinzi tekeleza karma mingoni mwanadamu ikaundo karma ye le palashio hilo shawakaona katika namba maarifa mbabi ya ubulihane matso rahanunusu na wenje wakaabo wambakaze no gozinu kazijasi zoni sa ukaya kadijo shida zifanye parce que ngarudo kange na capacité za ushida fanye ndonga madazini bandia ya mafundi wa fundi ya somazila ani imoblige azisome haku au kana zimoni saujisa mbaye giazi behanda wakati la baibadi fundi ha somo pomu ya liberté haibali haibeho direction de la formation ilo sherio parce que si sirkarwa formation ya kufanywa sherio donc bahari yabo ngabo wanadamu banvu la tengo ilifanya uhazi vadima ne conseil départemental ikao wenji wa shule ya formation baibadi ha somo pomu yo hasontini umobire ikao ndo malaraka haonise secretariat wajibi wa halisi ni namna kao ndo zenongo za tekelezo wao wabeshela marahaba mingoni mwandu ikaundo akafanya hazi ho obiro wa he hadugane formatrice hajakao ni beshela marahaba yani wewe kuja kauzilinda jakaulinda hata parce que usibuzi njaparo county nafanya écriture za poem seulement wana kangazija wakati natukona likoli mimi mwanadamu kumja ujiruhusi tifikiri ndongo zinji tikana nyoni za udokanti nifikiri ndongo zinji sha hula ukaya ni hunde bahati ya ushinga ni njia ya écriture ya poem winu zikabuja a partir de formation no wakati na hunda ukaya edunia nge harmatambu parce que ngabo wanada mwanzo renge gozi zanfu au nafasi ya wa dunia na ya weka tselewando ye poem winu nge joka uruhusu utowezi lorohoni wanduazi wazielewe ebanu ye poem winu wajau tena yumkinishi hamndu haifanya ahurongole ya mndu fulani ndongo ikanga zijirio Vanupo wemwinu tartibu za mwanadamu hanziha handani ndongo ikao ijomkisha kangu zifikiri. Hau mndu jina uzifikiri.
inumna mna hanziha ya interpele ya utaha mrea shanshi fikira fulani haumra utaha kadimia ndongo fulani haumra utaha ya tsanganya ndongo fulani donc zenongo zo tipe yomkinisha ukaya huzienshi haungo zifikiri kangazinyanshi haungo zambo raija kaza nongo ziwaswili kangazinyanshi u shanugo ikaunge jumkinisha harme societe zikenga zidoka ujiri au kazira kaujiri shazi ure taratibu kama wanadamu ya zambe ili wanadamu waelewe wafikiri wakaunde taratibu za ukenzi wakane mkonzi wa hadisi nongo mandizo baadhi ya banu za sazavyo harma direction andwa wakati za kauta mwa gazeti lino zikangu hanamnaje banu direction ndo ataha banu baada ya somo wale wajibiwa wazitia harma ukafanya formation ngona jitihadi ngoma manatsoye shinda fanya taratibu zizi kaje namnaje ho harma journali handani baada ya fanya formation parce que formation handani ya 21 jours ikao dans l'année baada ya formation hisa tireje ho college hatu tibalaze poem mfukare na kana zanzia handani sizetizonisa ye principal wa college hatu hazisomo haelewa wahari yabo tibalia tena tiletoni se gestionnaire du collège hasomo haelewa wahari yabo hate deuxième année tijati parwa ne documentaliste wa collège hanabaka haisha katifanya poem ambani monise timonisa wahari yabo hajibiwa hamba ilazimu ze poem zinu zifanyile exposition harme college hatu wahari yabo ndo bakaula wanenzia ukaya principal wa collège handani yanzihe ze poemu zinu harmo journal du collège ngo wakati wo zijezi wasule direction de l'éducation du patrimoine et de la culture wa he direction ya conseil général wakati wo ndo wabehe interprète wa hao ya janafanya le portrait ne ujawandage mafoto ili wa publier harmo journal ani utsaharaji ukala limuzi zifanywa wakati yero hikaje wakati wa solidarité ntu mandabo mwana masade parce que tikati beshwa email le mois de mai ne conseil départemental comme quoi kanzani one chez email ti moi parisa wakati na parisa ika beaucoup plus tard ti telefonia est chargé de la rédaction wakati huo hanaba kawa bangardo vacances ngardona na le mois de septembre amjesbutina bekaya njakao ani tikana furaha nyingi chikana furani jihalisi kiasa ukaya njakao amini izo nakauona leo hazono leo kazi ndunge kako zokasuli daraja mandaini ikatse lewando ngono hama yani zinungu ikaungi zo muhimu hoka haina mrikao hazidungu yaziendelenizo namna ufikiri meamfikiri kaya dunia inu ngerongo zao zetabu za dunia rekando upande wa he culture rekando upande wa hufujar rekando upande wa pollution rekando upande wa education rekando upande wa santé rekane maisha henu siku ngazilazimisha usisi wanadamu heni mru yafanye za mlazimu wanu yafanya shio hafanya shisoma hafanya shio ya elimishe hafanya shio ya onise wandu ndongozi wa kaujiri hafanya shio ya tahadharise wandu na ndongozi wa kaujiri doko ngafikiri kaya haini manzishi yonti pia ya abo haini mwanadamu ndo shida ilazimu yafanye pasiku ndo msomo rusuma nao doko mimi kufanya ze poemu zangu zinu tufanya ukaya hamiche saunu msomo ikaunga mfanyo ilini tuongeze wandu wenji wafikiri hojuwazo nanzi hao minhum ndo wana wa Komori ikao mimi parce que na projet ukaya ekati waswili daraja ukati edite shosha hangu shamina projet ukaya wana wa Komori watunda bahati kao walharma échec scolaire wajiundo autour de l'écriture parce que ngamfikiri ukaya wana wa Komori ngo dépourvu de tout waransongo no mondiani kwa tina bahanu ba ureje hawakati kao ngamwazo ukawa wana wao ngo una fursa ngo una ujuzi ngo una akili ngo una taratibu za ushinda watsangi harmo societe doko buhari yabu tifanya ukaya ekatso asuli daraja ti edite sheshinu ti johanza nifanya mkonti wa roza écriture harmo mji wangu ili saidi wa ndonti pia kao wajojunda ukaya ngo uma dépourvu kwa tina za ufanya hauga una za fanya wajigunde bazima harmo tengezo la échange la manzishi rekando paro wa culture rekando pando he danse rekando pando wa he ndongo tukayonti avec ça lewando bwana Salim Abadi tilokaya imakatro lona yangu ngaona fikra ya ufanya shio au kabo yani ye rahba ikawo yihujili ya uharma ye poemika ndo ifanya shiko sasa daraja shio ikatse lewando effectivement ngamfikirika d'ici le mois de juin plus tard juillet ni éditer et recueil de poésie ngarumba Mwenyezi Mungu jereke bazima nawe harma isho rishi hadisi mbali bwana Salim Abadi harma madishalo banu ambani hamanyi numingoni mwazo ngo ikahuzanziha ekati ngizongo jondejeza l'esprit n'a pas de frontières l'esprit n'a pas de barrières l'esprit est un mystère izinu lozanziha wewe sinamne tizanziha helio izinu
ujafasira ndaje ikawa solidarity mali ngamjongo nondo kaya esprit ya mwanadamu inumba hindu ikawa normalement wekutiona inumba hindu ikawa na capacité ya ugerme wana wakati mwanadamu ya jura ka hafusha esprit yonge fanya kazi d'ailleurs ngabwanadamu ndo wengi amba ukaya nous les africains ngabwanadamu wengi kwa amba ukaya les esprits ne meurent pas, les esprits existent toujours dans la forêt, dans la savane. Yono kokata sisi ma auteurs, les grands auteurs africains woni sa ukaya esprit ya mwanadamu inumba ndo ikawa normalement yoka éternel yo shina yenshi yo hamba yo lekeza donc inuma nuga ikaw normalement ketufa nge germeu hama bandu ya wala ngerongo wao ngerenda won tipia seulement nga différence ukaya bien sûr har moment damu ko ni hafa kuna huisha mais le son esprit existe zila kaanza fanya hunu ya buizo ndizo ils ont esprit parce que esprit ni matière ikaw normalement nge jojo hu latihana keke shindi ya yani katsele wando yani baiki wanda damu hafa sasa la trasic count de hansi Gazienshiu. Na voyo ile esprit ya exactement. Ikeba ko to proverbe bahanu hansi. Bien sûr. Changa kuyerenga ironia exactement c'est ça. Ila le fikra. Le fikra exactement. Marhaba menshi. Au pale husu ye liberté inu. Ukada inu sujet ka yo muhimu. Udhukuru mbabi harma liberté ukabanu hata du harma société wiyo. Ke société samiziha ketushinda ya basauha akakabatuhuri ya mjitamko akabatuhuri ya kadha akabatuhuri ya kadha yabonga bo hatwara abngeli bertenge bali ya harma societe ebanu bwana Salim Mabad ha huru hamba bititi harma upade unu ukananga una utalam ikao ubali abantu yabanu ekardu pro societe banu dukuru nungo hindi banu societe unu no mushtama undo mkonti wa wanadamu hojuma ye mipango ibali yao ye maisha ya hainu siku ye dunia wakazi ze mali ze fikira zeno kusantipia inde societe ne societe ngwahibenza inuti ngo ikao ya rantize wandu chez societe inu no mpango hana da montipia undu mushtama hana da montipia hojuma ziwatanganyao ziwabali yao waziwani yao hiyo ni societe. Naam. Yabikana liwano ka societe yani haina ikanga zo tsanganyao haina no ikangizo harmawa na damu ikanga harma arudila yabunga pangio societe hanongo zinshi yabunga hunda ukana huzamba yabo yakaya ni banwe arubiyo hawa uyo ngerongo zao yani izlazirio lizionao izo ikanga zingazirongo zao ijopasa leo ola mdikangu pangozi la poem yarengezi la ikando zifanyisha yao sha haubaki babi harma societe ya kana ye liberté ngi muhimu na tulenga le kalima linuwilo imekatiri samba uyano ye mrikao yofanya poem hawi mrikao kufanya ze yani ze artisanales non type zifanya yo jisama imarensi yaku yeba kusona kana iladimuike wa mrikao ngena jirma harma societe hakana wa mrikao to ngozi ndika katini banu ngejoka lazima renda hata wakati releweza nozi et société c'est pas le président de la République. Et société, ce n'est pas le ministre. Et société, c'est tout le monde. L'inu kungumanya, une confédération, ya ho anadamu ontipi ya ho jumwezi watanganyao. Bien sûr, dans un gouvernement, harma sirkali bojo kwa président. Mais le président, kama lanza mwelo ndonondo hayu ministre de la culture, woti no rengo umchele wa nazi yesi huwa. Non, c'est un artisan. Et quand on a engalé les artistes qui chantent, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, ni le gouverneur de l'île, mais ce sont des personnes où Arongo, Zembi, les Alzijiriou, les Indjama Zijiriou, il y a hafado wanadamu. Donc, il y a beaucoup de choses et société, il nous doit wanadamu antipia, wakanti, wafikiriou, warongo, warongole ondongo. Donc, nous ne pouvons pas chez les gens parce que il y a des daraja wandokadamu wafikirukaya et société, c'est uniquement les gouvernants. Non. Le gouvernement et société, c'est toutes les couches confondus, les artisans, les politiciens, les ouvriers, les professeurs, les syndicats, tout. Il y a des pires doit lekeza société do hanti société. Yoro banu kaonge joka lazima ufanye différence au kaya. E karamba kaikili lo fanya na ijana, c'est pas pour autant que wewe ngoto fanya nai. Non. Ikili lo fanya nai en tant que président, c'est jugé. Shaba wewe ouvrier artisan et quand fanya na lazima kuna jugement et pourtant la société que tu lazima juger donc ngamfikiri ka et société une de menungo ikao iribalia son tipia c'est le bien précieux
ikao sonti pia nge lazima riwanilie riilekeze ondo bana kanza na tsuka tso bakar mespiri ya ukaya mruhaza serikali yengo ndo kufanya ndo hayafanya nayo non bien sûr il a été élu il a préconisé des avancées za henti mais c'est pas pour autant ukaya mwanadamu ola ngejoka lazima afanye nayo ba ufanya ndo no ya lazima societe sonti pia helimu ndajo ukaya ngasina mafuvu pando maana ya hantiza iliripange emaudu hemesha hatu autour fikira ikao ngejoka lazima sonti pia zifanye hazi hakika bwana Salim Mabadi tseliwazi nji harma yemakalma ikao atekeleza ba ukaya tilo ukaya homodondwa hi societe haina mdoge na funvu ya ukaya ngelazimu ya shindi alikamilishe na mruka tina haki ola yafanya nayo jana mndu ya mjuje ukafanya nayo bahuzifanye leo bahari la hazifanya jana shanga weneza hahi ujuhukumluza hahi ujuhukumlwa heza ha ikatsele wando ambose amjoka hunganya nawe haku nizokana yemndu muhezaji yemndu fanoze poem yemndu yani wingi na jukumu mkuu hakoide mrongoze societe wingi mrongoze lazifanyishao haku ya rongoze societe haku yabo ani mumuhezaji lazima yake prudent ani yake mhara no vanu e problem tukao lazima uelewa monsieur Assad lokaya yemruhezo uhezo ya somise societe hau ya rongoze societe entre izo yafikiri nai haundo zilio ilizirekebeshe ilizibadili e unuhezo balangu interpeller conscience ya he peuple ya hoa kazi no wanadamu donc ya mwanadamu kana utoka uhara mwanadamu d'ailleurs amfikiri kaya aujourd'hui e bahati kaundo l'union de kanga sina artiste kao normalement ngona liberté d'expression parce que haino wakati jokaya ngabo des chanteurs ngabo des poètes ngabo des écrivains wanzi hao ya mwanadamu la ngorongoza société après ngorongoza ondi peut-être ngorongoza les gouvernants peut-être ngorongoza gojirongoza peut-être ngorongoza wanda jona mais en tout cas que tu lazima vake uhara vake tabu itoka uyontipia ya uhusu hani mwana kaunda kanza zitekeleze firaza hojuma mkonti ne lebundo la société parce que ekarna zarba kena mnayo hadaraja ukaya vake uhara wahamano fulani ya mungaru no raba enfia yankili ni zetartibu za uelimisha za uonishe dunia na hizo kanza ujoka parce que kaza ndokaya ya bahaki ya Mwenyezi Mungu aboyeshe inti njarma hiza wanadamu wa njarma hiza minji njarma hiza donc utoshe hiza shonti pia ngechuka lazima rigabue ribulie high force rekaya intellectuel reka lié à l'artisan ou à l'artisanat ibuhe tartibu okashide jitekeleze ili ibwenzia ya ukale wao wanadamu washinde wale ukaya ezijoka ubadila ngazijohamba ngazibadili sheka kazi jambo kana ubadilia bwana Salim Mabadi fikira ma mahadisi mrungo no ila muhimu ukaya haina mzima harma societe ngina jukumu ku hususa narabe rinji haku harma no ikawa fans la poem rinji mbabi harma pande unu ukaya jukumu kaongeniyo wakati kao yanzi hao ila poemia hai ye jukumu ya nyo hindi hauka walangu na rongozi wangu ngunda somise wangu ngabwambika ngona fikra za saya hojuma zilaika ani wakati mbanzi poem yani mnduka na fikra hindi vanu wakati kao ndo mrianzi hao hama mimi wakati na parce que tu fais un entretien na mina Evelyne Rabardel ou est vice-présidente ou à conseil départemental chargé de la culture, de l'éducation et du patrimoine. Basi riona mina ye harmo la mairie de Vitry tika umundi sa écritures zangu hanisa alaka ibanu hanzi haje parce que ngam jokanga na hazi lonziro ngojoda honi ka ujoda honi ngaona zi afwali za kamwanza ufanye udunge izendongoza hoana epi ngabongozi lo jumwabo ibanu zinongozi nungu zanzi hosandai amunzi uneleze parce que ngamono ukayao wakatengo mshashi washida fanya no malazini simuleza ukaya banu ikamrungu wanzu ya mrongo mkushinda mrazi fanya j'ai pas le temps mais je suis obligé d'avoir le temps harmonisation nzao donc mimi zinongozi ni uzanzia wazini ni uzanzia katija unda honi mi uzanzia kanga mibonze banini mru wanziho zefikire zinji yeuzi parisa wakati ya lobonze wakati ya londani wakati ya la societe wakati ya mabunjilio les wakati zinongozi et d'ailleurs ya elimu ya kweli ya kwanziha yokuja katika ngo ndongo zifanyishao harmo societe wakati njokanga mibunjilioni rekala siasa rekala mila sonongo zijiru zone interpele
bahibadi les interpeller nous y traduisent à l'écriture ili ni passer message ni passer information donc ungamfikiri kaya wakati kao mndungu fanyo écriture hamada zinazipublier ila forme ya information a partir ya ndongo mraziona yazienshi ou bien mreona ukange oblige zifanye ili ya interpeller et conscience ya wanadamu donc izangozo zonti pia wakati za haja mwanadamu ikaungukingi ngone ke mimi ngio mijiro yani kwa bahati yani kwa mhono yani kwa akili yani kwa taratibu ya ujunda wakati bien sûr hafanya zinongozo harange stilo hanzia bwana Salima Badivan mru poet yani yeye ngawena haki ani utasawuru ngo ikanga jiri mathalani ngawe komor ani ngwanzihe po mya ye ngio fardu yanzihe yezijirio komori bahi hau wango jode yani explite bele mala hundo jina hauwa ujihusisha na zile kanga zijirio ile ndio usoma ya mwana Masadi mikaanza na komori bahi et d'ailleurs moi je fais de la poésie engagée mi mouvement de la culture, mi mouvement de les coutumes, ces traditions, la politique, la paix, la liberté, l'épanouissement. Parfois, on dit on va habiter une armée d'anamila. Donc là, j'écris dans tout et surtout. Ani nswanzi handongo za kikomori bae. Chamo nzio zonongo zontipia. D'ailleurs la liberté, ce n'est pas la liberté, elle n'est pas française. La liberté ni tsaki faransa. Inutsi nkudu, inutsi njeu. Inotinku inotitite et liberté inu ya dunia ontipia kawati mbahano rodoka kwa na liberté donc abu mimi manzishi yangu kati kajakati ya taratibu kanga manziho ndongo za kiafrika haundongo za kikomori no ngamanziho haindongo za tipia kwa za interpelle zani ameni nifanye ndongo zangu donc wakati mujwanzi ndongo za kisiasa babi mujwanzi ndongo za culture mujwanzi ndongo za tradition mujwanzi ndongo za ani ntsina frontière pour le moment haini za haja za njili ya itwani na unakenge lazima nzanzihe mizanziha donc abo mingi udorongoza komor kwa mingi udorongoza ndo kaundu atwa komor bwana Salima Badi afikiri hama rengeo kati mwinji li hadi simbavi poemu ikao doza utarakba fanyeze pomuzinu rihunduka ya zanongozinu ngozantu haku ngoniso zalizazo na singa rijo shukuria harma opande una okanainu shinushe oshahensi okaleo mwana mkomor ngena ndongo mala zinu uzifanya abona wasaya inde namna ikao mwanadamu waju jibiwa ili abenge tikanta basari njembavi haruma ebarnama jatu njarama mvapo ko ngolingana na uno haku shaka na banduwo nando mvahusuka leo hujitoli azinu uzifanya ngapo mwana mathalani ulo komori yarudia 3e yarudia klasi zinwa jina yatushinda ya wasule maisha ihondo chisika barange marensi balaka sina faida na huvumbua zinji harma ya societe ukabanu wandu wafanya watsungore nga mcheli wa ukausa warenge kadha wazikausa wafanya kadha wanwala wandu très important harma societe malango wasaidia kwa societe yanamna tutoka ushinda wanu haurabo wandu wekangwa una etalain washindo hifadhi harma ensi hata wajuisi kanga una maana zinafanya na faida ni lazima wafanye bwana vanu titekelezano nondo kaya e societe waiti asadi tisalim e societe wando na damotipia d'ailleurs mimi tiono kaya mwingoni mweze ngo kao ndo zani amen reflexise huu tijona usikurekanda hu ndeka komori wake wanadamu warenge hisi ya kaya ya de talent il y a des talents mais ces talents zilando nazitaha parce que banu mimi ngeti de formation inu peut-être ujuzi tidokanu parce que comme je suis tellement formation que janenge za ujuzi ini bulia liberté ani ngao mahala hakabalishi habuliha mais seulement que jani beli la ujuzi wa uhanziha wa expression mbarongo tiko ntipia seulement uni libere parole tukunga misure certes hukomori engeba buhona da mafanya une journée de talent wariabo hainulo namba ngo enda tikelezo la mchele ende ya uwaje yolo na gaba afanye uwanziho yanzihe yonela leso ya couleur ani les peintres les artistes wajunde bazima sur des échanges wajoshinda buhariabo wa profiter waone kaya ya quand même des personnes walona ze ressources za ushida fanya nok fulani shaizo nge lazima ikangabo mpango na barnama jikao ngazi fanyishi hao harme miji hatu sabani harban si hatu onrongo wandol na zitala namna fikiri amfikirika ya okomori ya detala ya detala parce que mimiti kakomori juzi ngamila mwana mshangu tu para Elvis ikao timono hafanya ndongo za artisana hanunisa timconseiller kaifali ya continue afanye ndongo hizo uwoti mraka udoka kufanya ndongo zila sido jibuti hunduka vraiment ngurengo hamba fanya ndongo fulani zila hata hashindi hafanya objet mbaronga decoration
na mfikiri kazi nongozila yeye abo kati haiche abonga bwasana tena me izanongo hizo ufanyia ifaina ina cadrement pédagogique ya wanaida mkongo jitoleao hujuma société inde mana kabo asa des sociétés c'est ce que nous avons de plus précieux et société inu de irifanyao et société inu de irihafadhiu et société inu de irisomisao donc haidi wakati bajonda ta wakati ngabo wanaida wajitoleao yaka ilazimu wahui watahe waongeze taratibu parce que vous avez ça non ka et national de 3e ya mtu kwa katina maisha réussite non mraro la 3e ngena maisha ushina réussite à ma société et d'ailleurs ezijiri lo Comores ngono kaya nous avons une équipe nationale qui réussit bien les émissions za hao wale ile ikawa lazima normalement wana Comores wa ile kaya quand tu es né avec un bon pied ou bien une bonne main ngona bahati ushida accéder c'est dans le monde du sport et quand on bahati ukawewe ujorenga penso ufanya penturi au una bahati ya réussir à ma société shaizo zonti pia nge lazima ikenga zibaliwa ni wanadamu na mwanadamu ndami hunda we yabo sifiba jukutole mndu dembeni au domoni ya tsahe wanadamu wakati bazima wafanye une découverte d'une journée de talent imana utodi tekeme ya serikali ni ngomba kana serikali no fanya so ngomba kana ndo de marangi ya wa tjitihadi wala imana usama serikali zabali les alelo janilo nondo ngamfikiri kaya wakati na Comores tizamelo kayanga bo le café de la littérature à Moroni ikao yono unano présenter ses poèmes préparer zi wando aso et d'ailleurs iskati ono mru ikao ya ukami ngoni mwezo ngoizo tali islam nae hana bali fanya hata ndengeze poèmes zangu na zi présenter zi som peut-être rejo kayo ka occasion ti undu wandu yabo walo karibu na ndo serikali wani permettre ati waono si waonisa zi vision zangu wa imma et ce jour yangu ikantash chaque batizabira parce que ngamfikiri kaya harmbi jihatu ngasina ma député nous avons des préfets ngasina ma directeur nous avons beaucoup de gouvernants et quand on est le moi d'ailleurs et marongoro wadai harmo société si doka kutashida ranga tamrazini et danger ku un politicien de kaya katushinda ya kakaribu no wakazi ya waonisa ze vision ikao lizeono masula wala washinda waonisa zono ili bafanya échange inde problème ilonzira ma société et kama bonru des politiciens normale bavu kwa tushida fanya rongo shenge bana omwengo wajitele ngoji tekelezao hautaha waonishie wakakaribu no wakazi ili wafanya échange badabo ijokabo izo migoni mweze emission za hao emission kaza tobaki ukaya mdate mrazini emission kaja baki ukaya mrenda daiho wala diwani mratola gari non emission za politiciens c'est les échanges de proximité hao na wanadamu des échanges do ushinda wakani ukaribifu wa ushida wa partage zifikira za hao na pia parce que wakati huo ushida pasi information ngozingi donc sinon nifikiri ubana mfikiri ukaya usikunjo kati mundu bahati tele Comores ngamjo essayer ni balema dishangu ne shoshangu d'ici la kati chifanya ni onana mina ndulo proche ne culture rehadisi et quitte même ni wanadamu hiyo préparer une journée de talent il y profite réveiller conscience ya wanadamu ngabona weka utizisomo yabo basa ibyo kuri katizele wanayishanga mzambo katilo joni rekebishi yani idhamana wa siasa hauna bedhamana mathalani leo woi meri woi prefet woi chef wa mji ani wandu ikangwa ngwa biru ya humena serikali wandu bavo fulani we deputy wandu wana jukumu kwa kaya vanu hoso shinda wasaidia ula ubure uto ikalengwa kurubia wo indikao ngena ujuzi jome wanongo fulani wamkurubia wa mtiamvu hendelea ya voisa avunga mamta hazini ikasele wangu au kabo samnikanzia joshinayo vanu mbanunga handani ya mwanadamu ngabo ohunde hazi ngabo jokaya ilazimu ntse hazi vanu ngono hunu ngasikunu France ngono kaya ngabo tartibu za ukaya serikali ngabo kaya les chômeurs kwa tanta tsayihazi shangwanzo liba sediki chez problème que tiao halafu wahanti wanadamu wasuicide ndola wa pousser vers l'emploi wa tsayihazi donc wala hula Comores ngabo wanadamu ikao wabalema diplôme ndo hula shoko tujua zenza za ubira hata waswili et quitte même kayjom kinishi à partir des missions za échange waelewa ukaya ils ont diplôme qu'on a diplôme ya licence ya maîtrise et tout ça mais c'est pas suffisant ça peut-être s'il y a des échanges il doit permettre wanadamu ile oka avec les diplômes là nizozinu tu dois convertir c'est ni fanya ndongo za culture tu dois convertir c'est ni fanya ndongo za carrosserie ntsehe wandu hadisi bazima recréer entreprise ils ont pièces de cas possible shaizo ni lazima ikenga baze échange c'est pourquoi la bokaya au diro hanti hatu zetabu zimarmeti hatu dabuka au sibuzi kabati mjitekelezwa ukagabo wanadamu wakunzi wafikiri bazima
zetabu za miji hatu zetabu za henti hatu parce que ngizo zijoshinda zikebahati za ushinda wanade mikongo na force vive wahondeze taratibu za ushinda wajitoa harma zetabu zinu haujitendele harma mbia za hao za crazy entreprises hao ou bien wakakaribu na watu serikali waonisha kano wanaweza lazima ufanye ngo fulani ndio optimiser ngo fulani parce que waniki tutosha kano normal makao serikali kadazo kupia ngozi juo non il y a toujours des consultants harma miji hatu nge lazima ndo wala kanima consultant Imano bwana Sani mamba jikusona ukana zinunga zijautse na wakaya ekaruvu mbwana tusaba mfano rivumboze ntijira Tanzania ani waendelea usone hamwe no madazinu ngarizionao ngarizinshi sheku sona mansi hatu wajau la watania wa hatu za tusomwa au tujua shahatu sona kotu diora za dingoni mbaki tena les ala hilo ngilo muhimu monsieur Assad parce que usibuzi yensi hatu runde bahati mbinu ya ukasisi ujisasanya awabahu nsongeza mjakorebundisa ma question très importante comme ifikiri hako amfikiri kaya amjorebundisa ma question babanu abaha ukaya parce que tino jibu tsindo kasisi ujisasanya hako et d'ailleurs quand on jibu ujonda kata hunu faransa rilio e kaweni ntiabu hashatu do juhura si wakombora santo juhura badima sikarbenze katanganya na sina wandu na hiyo hatwari parce que banu mimi ngabo izojua ngabo izonsojua banu mimudu shabala ngabo nkudu ngabo mwe ngabo shema shwando la kawatsanganya haimwe une mudu ngakale nao heni mdu dosomera mru mbabi kangono mimi nsifana nawe kama la différence nao donc ces différences wamsomo mwingi donc wamsomo donc mitika fikiri ukaya mkotesh komore hatu ene hata wakati même au niveau de la diplomatie ou même des gouvernants si ujisasanya haku je suis pas un politicien mais des fois mi ujimande maswala ebane coopération régionale ya henti hatu emana utushinda akashwabaha na bahati henti hatu komorindi parce que ngamfikiri ukaya hainu mru mkomori ulo hunu ngwanze mwana yasome bonze kwanza mzaza yafanya utabibu na banu ntintiti ketutungeza ukabo katina bate ushuna roisisa ruma maisha hatu enge karshindi zenti zilo karibu na jirani watu bala en matière de coopération régionale rekubalana kwa Comores par exemple c'est un exemple comme unifié Comores katina senchida mais peut-être senchida za hatu e katanga sina Maurice na La Réunion na Seychelles peut-être amo essayer watu nuskila ndongo bartona nuskila ndongo bartokana kilo ndongo na hulatu tokana nuskilo kana urifai cha peut-être kilo nusu ngejo urifai est-ce que engendo ngama dizorshini zifanya shabdoshinda wakati ya burijibuwe hamano par exemple ndongo za université rjoshinda nda wakati kana université régionale rikane un grand hôpital de référence régional rikane une maison de la culture régionale yani ze échange zatu ze échange na sina zenti jirani ze échange zatu na zenti jirani hojuma le bundo la hele bavu ne zenti za hatu zijoka bahasha ushinda ziheze juu ya Comores na bweno wakati joka ya enti ipwangayo yabo region ya zenti za hatu zila ipwangayo wakati joka ya bushini ipwanga abo jonde Comores ipwanga parce que eka bushini ngabo de grandes universités makati lolo ya nundero soma weyo Comores ngorohondo yo sheka yundo tawakati rifanya une capacité ya des grands hôpitaux à capacité régionale ou des universités à capacité régionale zijo permettre ilantia hatu armaze échange chazen faida tena zikezingi parce que bwana Sani Magadi na renge mfano huo aranja armaze hizo region za heze yani zenti ribakisha harmayensi hatu wiwi yani katele wando bavu maili hao mijimili yengego na exchange ngona mbadiliano ngwa kubaliana waratizla fikrati nti za kinyimani na kadha uhadisi wazima itoka faida hanenge mji mzima ukantimu ambengo ndo ditosha minga fikiruka ya daraja rasuli habaha wasadi il faut penser grand vane Comores la bahangio Comores la ngio mraya wa dunia parce que banaze ngo zira upari banunga mrongo bana baha de beni weshia iyo ngetengeza oze capacity za ufikiri za hatu zike haju yabanga hibenza ize ndongo za dofanya domoni hawoche ikawa tsanganya na dembeni na panda wafanya yabuzi dukana jirima nkuu rani zo domondo dofanya hawoche na hiyo bahati hiyo lazima ifanye haba parce que kwa solidaraja ukaya haba emiji hatu olihonde zenuka kauzi lio iyo ni taratibu jor permete ya ukaya rizia zi rivalite o banguzi o mavu fikiri nai no ze sora fambi zijoka fanya romeji hatu haina wakati johunda kana pasite ya ukaya ngaritanganya ufikira bazima ya hulole maudu hele bavu ya hatu ya woro pando ya yankili ngenje zao
ro pando fanya zendongo ngenye zao epige jom kishake harama tena joka rumishia kija jori zinga manyako orani kama mji mzima kwanza wafanye parce que kare hata wakati kao ngaranzo miji 19 rekane la pitali 19 il y a un problème collège 19 il y a un problème ngamfikiri ukaya hunu garonao intercommunalité zilonu faransa bala commune na commune watsongo utsanganya wafanya projet et pourquoi tu dois possible ukapana na domoni na dembeni wafanya projet pourquoi tu dois ukaya ze mairie nyuma kama na ngongo kana projet mimi kama defendre ile ukaya au utajiri wa hatu ne volonté ya hatu ne engagement hatu ngio harumo mbuo za akili za hatu tu dois bien faire mais baki dembeni ba nge lazima miji hatu ibuhe ikana capacité za ufikiri ujumba mchadembeni donc ekatse le wando bwana Salim Abad umbuo ila taratibu ya ukaondoa ke bazima bakuna bavu mjina mji wandwa shinde wa kubalane ukanansi so fikiri vanazaliwa bahi chana ni fikiri hasta tena ya watu nyangoja yo mingo ni mafikira ya watu ya mwenza parce que bandembeni c'est une partie de Ngongwe ya bodembeni ila ula mji wa Ngongwe donc abaino wakati ka wanogo joni kabahati ya Ngongwe da ila miji 19 ya Ngongwe abondo ni kabahati ya henti c'est-à-dire haino wakati balon faida dembeni ya bodo moni ngwaganyao pana ngwaganyao e karta nganya sonti ya bo miji ngaganyao yentinge hundao même au niveau de la henti hatu harma daraja uka hata même la région parce que bani jom kinisha dembeni rifanye une armée région tufanye une grande maison de culture ya job sengeza wa maore waje visite ya job sengeza baje maturisti waje woni shaze nugo zozulti pia kazi na ufanyisha bwa asadi ekahubaye nyumba aho tibaye hangu ile wasuli daraja ukahaini mru haba na bwe nyumba hekenti radisi ramlaneze sibuzi za ufanya nti hatu ilibakisha sisi na singa sina udhamana ngasina za akili ngasina za faida ngasina za taratibu ezaribakisha ndo kansi ndo usifikiriane naye narzia ndo fikiriana naye narjinike bahati parce que zenti kuzini kazjaro isise haujifikiria naye ngarona zibiri ndo zonti pia Union Européenne inuke jasoka buja kumsa na kija kabona da mwanu ufikiri sawa juzi rione za jiri entre Italie na Faransa ne bateau émigré wala antipia wa harambe ni tia kwa tusia bonti ni wazia mahadisi katufanyishia eduna hisa eduna kenya hisa ngwene lao president ngo Macron wana ndio siku toko banike jomkini shihar kanone mvurano shona mvurano ko na ujouzie maisha yanumelo usoni wa henti ya hatu ya mabavu ya hatu ne lebundo ne usuli hivu wa hema shahini usiku ikaunga robo Mwenyezi Mungu kailo wakati ndio usuli daraja hiyo yawe komori panga nkuu ya ushinda iruharma zitabu zinu irejeze tomaya irejeze utukufu irejeze mahaba ojumola la moti bwana Salim Abad wakati laniki wa usauhisi kana nikiwa ilera ngashinda uno kaza kifu muda utsuhale bana ama do hambi ya watukufashi warishila uka yani inunga tutaba mpango wa leo introduction ikaonga rjao ribwe mahadisi shemi pango ijaonga toka hadan nzima hanzima nukta nzima ilili na nuezinji uharma izo ikaro dhukurban hususo zilapomika onga wonizo sa uzifanya rizi hadisi mbali rizisome rizi hadisi rijue ize fikra zilizoni haukayo de domuhimu shale orkangarwa nese yani yemrika o matalani ngena zenongozi ewe mnu fikiri nongo hinti abange ngoma zo vikot par safaida banu lokaya hurifikire société ok société ngado haondo yawe ensina ida ondo na timpaka ni de kesi kalifani kalikaza chewe udunetala wemndwa mji wemndwa bafu na rimilie mdoi rimilewa english de parise abange bwana Salim Abad sina da yuka rinikemri kaura ndalika zila dakika mbili za hahe ya tekeleze wasiweza hahe ze fikra za hahe nikanga boswalela nguri muzi sekarja wahe yewjoli tekeleza buhariman hatarjona na mpango wasa tena abangenga la dakika mbili ili ushinde bayo mpango bayo kwa jona ma odi haraka shaide hai marhaba oh merci beaucoup abo mimi hautimizio mpango kaundu rafanya leo doelezo na mekaundu arishilia ukaya kabati namna untipia robo ile serikali ikeka hukumulwa kangofanywa nai serikali riwa hansi waritende wabweze nzia zema yesha ya hizo ntiza hatu shekati tekeleza ukaya ketu lazima ribaki ukaya de serikali inuna mna ukaya ye serikali mga hivenza rango katika walo serikali ya ngo maraya ne maraya udofanya ndongo zifaidishe societe et d'ailleurs le plus souvent ni wona ukaya izifanya ho nadi wingi hakuwa ne maraya ndisifaidisha we societe shati kanzono niseka upande wao kabatina mna untipia rajoka serikali ijobalo nafasi kakatufanya za mission za hatu hawakatika makatulo na yano lojibunduka serikali wa deserte
ze pouvoir wakalazima wazifanye kwa tayari mazidroa za hao kwa tayari mazidroa za hao sha izono gakanga rejei sha iza kama unaonisa ukaya haini mwanadamu gena faida harmo societe haini mwanadamu gena mtsango lindo ya utsangi harmo mjiwahe nenti yahe lebavula na izonga zidofanywa haini wakati kao mwanadamu ndokubali kagabo watwania ngabo malezi ngabo mkubaliano wa mahadisi ngabo exchange ngabo unafasia kaza ngo zishindi jumlisha zitanganyika basi nti yatunga tutoshinda rifanya shokeni mndu nganza kanso mnakanganyiha ya bae yamba katsone mwananya karna una bahani doku wakati tukaka sina bangwe zima ngar kontini hadisi za fikira za hatu ribulana zifuba ribuwazi akili ribazi taratibu basi ngafikiri kaga rjofanya zinji jokanku mji mzima jokanse magazifanya abunga botimizi mwana masad si ubeshela maraba ngo Mwenyezi Mungu ronana rwami pangwa sa hamanda inu rionisane babi ze poezi risome risifasiri shaka mwibano hapando kaya unumpango hanira kaonana abunga nyonanya sima kaurishilia abunga milioni jojema hata nisikuru donana marhaba ndio tukufashirizi kwa daula RTS wanzanwati kao ndo mastamilia uharmai barnamaji hatinu rika bazima na bwana Salim Mabadi ikao woi miongoni mwa poet ikao emakatianu ngwatu wao baadhi za poem na unga unazefikra za uzifanya shio mzishia banu abonge mru poet winga joka na woi mru ikao habalia zinji ngufikiri zinji ngabo ikangu ziono sisi tozirambua abonge ya mwemi pangu hatu ijao bongo hibenza ngarjo sana rinjie poem ha poem rihadithi mbabizo ikaondo ziliyo bohari ize fikra namna za kahuja iliba tuliparse msomo hojuma msomo ikao yakanu abonge bwana Salim Mabadi ikao mwambia ni hapo harmo mji mtukufu wa dembenu harmo mba jini rika bazima nae leo na si harmo zile razinu hizo ngatodoka bazima nae ili uhadithi harma barnamaji hatinu abonge na mkibazima nasi daima albidrar atampaka dabo na mkwaze nto sasa hoeni kupanga mpango unu wanama ikaondo walio harma mitambo iho RTS makatianu mwanama Asaf Dine wasile mwanama Kasim ikao sonsinga siya wazima asadillahi mze bwana Benche Khalid atampaka dabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.